फिजिक्स रो प्रोफेसर सार मैडम आम सहित अछंती से हमर तांकर ऑफिस रे वर्तमान अछंती तेणु आजिर एई आलोचना को मैडम परवर्ती समय रे सम अप करिवे तेणु मु वर्तमान अनुरोध करूची जे एई जो रमन रो प्रभाव रमन कर सार सीवी रमन कर जो आविष्कार जहा को कि आलोकर रमन प्रभाव बोली कहा जाए बा रमन इफेक्ट बोली कहा जाए रमन को नाम हिसाब रे ही तार नामकरण होईची से इफेक्ट रो आविष्कार केमिति हला तार पृष्ठभूमि कौन थिला एवं से आविष्कार फल रे तार एप्लीकेशन कौन से रमन प्रभावटा ही कौन एवं से विषय रे ही आजिर मुख्यतः चर्चा सरोजिनी मैडम करिवे प्रकृत रे विज्ञान को जानिबार अर्थ होउची वैज्ञानिक आविष्कार गुड़िक हेला किपरि सेटा ही जानिबा तार तार पृष्ठभूमिटा जानिबा जने वैज्ञानिक को रास्ता रे गला फल रे गोटे नुआ विषय बा लुकायित प्रकृति भितर लुकायित कौन से एक विषय संपर्क रे संधान पाइले सेटा को जानिले ही जने भविष्य रे वैज्ञानिक हो परिबो तेणु से धाराटा को ही सरोजिनी मैडम आपण को आगे रे तोली धरिबे तेणु मु वर्तमान अनुरोध करूची मैडम को तांकर वक्तव्य रखिबा पई आ जो जदी केही किछि माने मझिरे प्रश्न थाए ताले से माने चैट बॉक्स रे लिखिबे एवं आमे तार उत्तर करिवा को चेष्टा करिबे मैडम आरंभ करंतु जय विज्ञान जातीय विज्ञान दिवस उपलक्षे आयोजन करा जायतबा या आभासी कार्यक्रम को मु समस्त को स्वागत जनाउछि एवं हमर विज्ञान चेतना मंचर भरद्वाज सर एथिबाई मते सुजोग दैथिबारु तांको पाखरे मध्ये मोर कृतज्ञता जनाउछि हमर ई आलोचना टी मुख्यतः छात्र छात्री को पई उद्देश्य थिबारु मु सेही अनुसार मोर आलोचना टी को रखिबा को चेष्टा करिवि जदि किछि त्रुटि रहे एही कार्यक्रम रे उपस्थित विज्ञ व्यक्ति माने ताको सुधारिबे बा जटिल तथ्य को सरल भाषा रे बुझेबारे सहाय्य करिवे बोली मोर अनुरोध आशा और विश्वास ताले प्रथमे आमे आरंभ करिबा युव वैज्ञानिकक समुद्र रे जल यात्रा रो खरे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय रे 1921 मसिया रे ब्रिटिश साम्राज्य रे थिबा विश्वविद्यालय गुड़िकर एक सम्मेलन होता एही सम्मेलन रे कलिकता विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व करने पाई जड़े युव वैज्ञानिक जल जहाज रे लंडन जाउथांती तांको चारिपटे सागर नील जल ऊपर नील आकाश से आगरु समुद्र नील जल नील आकाश देखिथिले मध्य सेतिर कहीं आत्मविभोर होइकी देखुथांती तांको मन लागुथाय आकाशर नीलिमा ठारू समुद्रर नीलिमा अधिक गाढ़ तेणु से चिंता कले किंतु सेते बेले वैज्ञानिक रैली कहिथिले कि नील आकाशर प्रतिफलन जो समुद्रर रंग नील देखा जाए किंतु तांको से दिन यह भूल बोली मन हैला किंतु एते बड़ विश्व विख्यात वैज्ञानिक को भूल कहिबाटा कल्पनार मध्य बाहरी थिला तेणु से युव वैज्ञानिक चिंता कले लंडन रु फेरिबा बाटरे और लंडन रु फेरिबा परे भारत रे से विषय गवेषणा करिवे ताले आपण माने जानि पारुथिबे से वैज्ञानिक जनक किए एवं से कोन करिथिले से वैज्ञानिक होचंती युव वैज्ञानिक भारत रत्न सार चंद्रशेखर वेंकटरमण एवं तांकर आविष्कार हेउची रमण प्रभा से परीक्षा द्वारा जो महान आविष्कार करुथिले तार ना हला रमण प्रभाव ताले रमण प्रभाव जानिबा पूर्वरु आसंतु टिके आलोचना करिबा किछि आलोकीय घटना संपर्क रे सेगुडी कहले आलोकर प्रतिफलन आलोकर प्रतिसरण आलोकर प्रकीर्णन और आलोकर विच्छुरण आलोकर प्रतिफलन रे आलोक जेउ माध्यम रु गति करुथाय प्रतिफलन पृष्ठरु बाधा प्राप्त होई पुणी से माध्यम को फेरी जाए एवं एहार सरल उदाहरण हेउची समतल दर्पण रे हमर प्रतिबिंब गठन आलोकर प्रतिसरण रे आलोक रश्मि
गोटे माध्यमରୁ अन्य माध्यमକୁ गति कला बेले तार दिग और बेग बदलाई द्वितीय माध्यमरे गति करे एवं आलोक प्रतिसरणर एक अति सरल दृष्टांत होउची आमे जदि जल मध्य पेंसिल टी बुड़ेबा ताहले बंका देखा जाए। मु या विषय रे डिटेल डिस्कशन करूनी कारण पिला माने समस्त या विषय रे जानि छथि। आलोकर प्रकीर्णन धला आलुअरु एहार उपादान वर्ण गुड़िकर विभक्तिकरण होउची प्रकीर्णन। जेतेबेले गोटे प्रिज्म रो जो आयताकार पार्श्व रे धला आलुआ को पक्का जाए ताहा प्रिज्म मध्य रे गति करे एवं प्रिज्म रो जेतेबेले निर्गत हुए एक आलुअर वर्णाली सृष्टि हुए कारण हमर धला आलुअर जो उपादान गुड़िक अछि से उपादान वर्ण गुड़िकर काच मध्य रे तार बेग प्रतिसरणांक एवं तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न तेणु जेतेबेले निर्गत हुए प्रिज्म रु सबु वर्ण गुड़िक पृथक हो जाती एवं एठारे लक्ष्य करुथिबे विभिन्न वर्णर तरंग दैर्घ्य केमती भिन्न भिन्न एवं आलोकर प्रकीर्णनर प्राकृतिक उदाहरण हेउची इंद्रधनुर सृष्टि। एबे देखिबा आलोकर विच्छुरण। आलोकर विच्छुरण प्रक्रिया रे माध्यम रे भासमान अवस्था रे थिबा कणिका मानक उपरे सरल रेखा रे पडुथिबा आलोक रश्मि विभिन्न दिगरे विच्छुरित हुए एठारे देखि पारुथिबे। तेणु छात कोणा झरका फांक घरे पड़िला बेले आमे आलोकर जो पथटा देखु प्रकृति रे आमे धूली कोणा बा अंगार कोणा गुडी को देखु कारण सेही कणिका गुडीक आलोक विच्छुरण करी निजे देखा जांती नहले आलोक देखिबारे सहाय्य करे सत किंतु निजे अदृश्य। एबे जानिबा विच्छुरणर प्रकार विषय रे। विच्छुरण रे कोन पे आलोक पदार्थर अणुगुड़िक मध्य एक पारस्परिक क्रिया बा अंतक्रिया घटी थाए फल पदार्थ रे थिबा अणुर परिमाण आकार प्रकृति एवं आलोकर वर्ण अनुसार विभिन्न दिग को विभिन्न परिमाणर आलोक निर्गत हुए। यह दुई प्रकार। प्रथम प्रकार विच्छुरण रे आलोकर वर्ण बदले नाही मूलरु जेउ आलोक पडु थाए विच्छुरण रे मध्य सेही वर्णर आलोक देखा जाए। यहाकू सर्वप्रथम वैज्ञानिक रेली बुझेइथिबारु यहाकू रेली विच्छुरण मध्य कहा जाए किंतु द्वितीय प्रकार विच्छुरण रे आपतित आलोकर वर्ण सहित नुआ वर्ण जात हुए यहाकू परिवर्तित विच्छुरण कहा जाए। एटार देखि पारुथिबे रेलिंग विच्छुरण रे विच्छुरक तरल रे नील वर्ण पडुची एवं विच्छुरित आलोकर वर्ण मध्य नील। एबे जानिबा दुर्बल प्रतिदीप्त आलोक विषय रे। आगरु कहा जायछि रमण निर्णय करथिले स्थिर करथिले कि से बिलातरु फेरी परीक्षा करिवे एवं बिलातरु फेरिबा परे अन्य एक युव वैज्ञानिक रामनाथन को मिसी से आलोक विच्छुरण परीक्षा रे माति गले एवं सर्वप्रथम से माने विशुद्ध जल नेउथिले एवं सूर्य किरण को बायगणी काच मध्य दे जल भीतर को पका जाउथिला एवं समकोण रे जलरु विच्छुरित हेउथवा आलोक को एक सबुज काच दे ताको माने तार पर्यवेक्षण करा जाउथिला। जल रे बायगणी आलोक पडुथिला विच्छुरण रे से बायगणी वर्ण आलोक पडुथिले ताको सबुज काच रे देखि होई नथांता कारण बायगणी आलोक को सबुज काच पूरा शोषिने किंतु परीक्षा रे ताहा हला नै खूब अल्प आलो सबुज काच रे देखागला। तेणु से माने स्थिर कले जल रे किछि अपद्रव बा खाद्य रहउची जो द्वारा माने किछि आलोक देखा जाउची तेणु जल को बारंबार पातन करिके विशुद्ध कले ताहा परे मध्ये जो कथा को सेही कथा हला। तेणु से माने सिद्धांत कले कि बाहरुथबा आलुअर वर्ण बदली जाउची एवं मूलरो जो बायगणी वर्णर आलोक पक्का जाउथिला सेतु भिन्न होउची तेणु एहाको माने प्रतिदीप्त आलोक मने करी एहाको पब्लिश कले बा छपाइले। एबे देखिबा कम्पटन प्रभाव। एठारे लक्ष्य करुथिबे कम्पटन प्रभावर फोटो चित्र दिया जायछि। कम्पटन रंजन रश्मि को गुडी शक्तिशाली फोटोन मने करी तांको सिद्धांत दैछन्ती। एठारे देखि पारुथिबे गोटे इलेक्ट्रॉन ऊपर फोटोन कणिका पडुछि ताले पदार्थर जो इलेक्ट्रॉन गुड़िक मुक्त विशेष भाव में बंधन मुक्त होइथांती से माने रंजन रश्मि विकिरण करती। गोटे मुक्त इलेक्ट्रॉन रे
ଫୋଟନ କଣିକା ସହିତ ସଂଘାତ ହେଲେ ତାହା ଫୋଟନର କିଛି ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ଫୋଟନ କଣିକା କିଛି ଶକ୍ତି ହରାଏ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଫୋଟନ କଣିକା ପଡୁଛି ସେ କିଛି ଶକ୍ତି ହରାଏ ଏବଂ ଫୋଟନ କଣିକାର ଶକ୍ତି କମିଯିବାରୁ ତାହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଆଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣ ଆପତିତ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଏ। ଏଇ ସାରଣୀରେ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଫୋଟନ ଏନର୍ଜି ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କମ, ଫୋଟନ ଏନର୍ଜି ଯେତେବେଳେ କମି କମି ଆସୁଛି ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ରମଣ ବିଚ୍ଛୁରଣ ପରୀକ୍ଷାର ଫଟୋଚିତ୍ର, ରମଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପ ଯୋଉଟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ସେଟଅପ୍। ରମଣ 1928 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରଳ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1928 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ସେ ବେଞ୍ଜିନକୁ ତରଳ ରୂପେ ନେଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବଦଳରେ ପାରଦ ଆଲୋକ ନେଲେ ଏବଂ ପାରଦର ୟା ପାଇଁ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବଛା ହେଲା ତା ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 4358 ଆଙ୍ଗଷ୍ଟ୍ରମ। ଏହାକୁ ବେଞ୍ଜିନ ତରଳରେ ପକାଇ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଆଲୋକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ କଣ ପାଇଲେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବଦଳରେ ଦିଟା ବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପାଇଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କମିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ 60ଟି ତରଳରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ସେ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ଥିଲା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ମାତ୍ର ଅଧପୃଷ୍ଠାର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଧପୃଷ୍ଠାର ଲେଖା ରମଣକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ରମଣ ବିଚ୍ଛୁରଣର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ। ଅଣୁ ଫୋଟନ ଗ୍ରହଣ କରି ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଫୋଟନ ରୂପେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଯୋଉ ଫୋଟନ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାର ଶକ୍ତି କମ ହୁଏ। ଶକ୍ତି କମ ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୂଳ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ ଏହାର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବେଶୀ ହୁଏ ଏବଂ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀର ନିମ୍ନ କ୍ରମକୁ ଯାଏ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅପରପକ୍ଷେ ଅଣୁ ଫୋଟନ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାର ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ ଯୋଉ ଫୋଟନ ନିର୍ଗତ କରେ ତାହାର ଶକ୍ତି ଗୃହୀତ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହେଲେ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କମିଯାଏ। ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କମିଯିବାରୁ ଯୋଉ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀର ଉଚ୍ଚ କ୍ରମକୁ ଯାଏ। ଏହାକୁ ଆଣ୍ଟି ଷ୍ଟୋକ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଫୋଟନ ଅଣୁରେ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଏବଂ ଦି ପ୍ରକାରର ଏଇଠୁ ବିଚ୍ଛୁରଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେରେ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢୁଛି, ଗୋଟେରେ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କମି ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ନିର୍ମଳ ଆକାଶର ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ନୀଳ। ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀରେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ବାଘ, ନିଶ, ହନାଲା, ୟା ଭିତରୁ କମ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋକ ଗୁଡିକ ହେଲେ ବା, ଘ, ନି ଏବଂ ଅଧିକ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ହେଲେ ସ, ହ, ନା, ଲା। ତେଣୁ ଏଇ କମ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ନୀଳ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରିଗୋଟିର ହଳଦିଆ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଠାରୁ ଦର୍ଶନ ଧାରଣା ଜନ୍ମେଇବାରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଗୁଡିକ କମ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନୀଳ ଆଲୋକକୁ ଅଧିକ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରେ ଏବଂ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ଏଇ କମ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋକ ଗୁଡିକ ନୀଳ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଏହି ବିଚ୍ଛୁରିତ ଆଲୋକ ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଆକାଶ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ସାଗର। ହଁ, ହ୍ୟାଲୋ। ଏବେ ଦେଖିବା ସାଗରର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ। ସାଗର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଫିଲ୍ଟର ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଜଳ ଅଣୁ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଦୀର୍ଘ ତରଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ସ, ହ, ନା, ଲା ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ଭଳି ନୀଳ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ସାଗରର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ହଁ, କିଛି କହୁଛନ୍ତି କିଏ?
हेलो जल विशुद्ध थिले विच्छुरित आलोक नील देखा जाए एवं जल रे किछि जदि अपद्रव थाए ताहा मध्य वर्ण को प्रभावित करे जदि माइक्रोस्कोपिक शैवाल थाए ताले वर्ण सबुज देखा जाए एवं जितेबेले समुद्रर गभीरता अधिक थाए कणिका मानक द्वारा सूर्यालोक अधिक परिमाण रे अवशोषित हुए एवं गभीर जल गाढ़ नील देखा जाए। एबे देखिबा एप्लिकेशन ऑफ रमन इफेक्ट ଏହା ଆମ ଭରଦ୍ୱାଜ ସାର୍ ଡିଟେଲ ବୁଝେଇବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ୟା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ରମଣ ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଜର ରେ ର ଆବିଷ୍କାର ଓ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ତାପରେ ରମଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପିର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ଆଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ଅଣୁରେ ରମଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ବିଚ୍ଛୁରଣ ହୁଏ ସେଇ ବିଚ୍ଛୁରଣ ର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି पदार्थर उपादान तार संरचना एवं तार विश्लेषण करती एवं एही स्पेक्ट्रोस्कोपी रो प्रयोग विभिन्न क्षेत्र करा जाय जेमति कि फंडामेंटल इंटरेक्शंस रे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर स्ट्रक्चर आयोनिक लिक्विड्स मटेरियल साइंस रे आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स फूड एनालिसिस रे डायरी प्रोडक्ट हनी कॉफी मीट टेस्टिंग फोरेंसिक साइंस रे एंटी क्राइम document examination, identification of drug, detection of explosive, biological application de biomolecule, cancer detection, diabetes, virus identification, एवं environmental monitoring रे identification of nuclear material, pollution detection एवं natural gas। एबे जानिबा संक्षेप रे सार सीवी रमन को विषय रे। सार सीवी रमन को पूर्ण ना होची चंद्रशेखर वेंकटरामन किंतु से रमण नाम रे परिचित। 1888 मसीहा नवेम्बर 7 तारिख रे तमिलनाडु रो तिरुवन्नामलाई रे जन्म ग्रहण करथिले। पिता थिले चंद्रशेखर माता को नाम पार्वती एवं 1907 मसीहा मे 6 तारिख रे लोका सुंदरी आमाल को तांकर संगीत प्रति आकर्षित होई विवाह करथिले। तांकर दुई पुଅ थिले से माने हेले चंद्रशेखर रमन एवं वेंकट रमन राधाकृष्णन। आपण माने समस्ते जानी थिबे से बाल्यकाल रु अत्यंत मेधावी छात्र थिले। मात्र 11 वर्ष बयस रे मैट्रिक परीक्षा रे प्रथम होई पास करथिले जोटा कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रे 6 वर्ष रे प्रथम पढ़िया कथा किंतु से 11 वर्ष रे मैट्रिक पास करथिले। 15 वर्ष रे बीए एवं 18 वर्ष बयस रे एमए परीक्षा रे केवल पास कर नथिले प्रथम हेबास अधिक नंबर रखी नूतन रेकॉर्ड सृष्टि करिथिले। 1907 मसीहा रे अर्थ विभाग रो बड़ बड़ चाकरी पई परीक्षा हितला। से परीक्षा रे से सर्वभारतीय स्तर रे प्रथम स्थान अधिकारी करथिबार अकाउंटेंट भाव रे नियुक्ति पाइले किंतु विज्ञान प्रेमी थिले। से देखिले जे पदार्थ विज्ञान रो ए चाकरी सहित कोनोसी संपर्क नाही तेणु चाकरी करबा पई मना कले किंतु तांको बापा मां बंधु बांधव मुंडरे हाथ देले कहले पिलार मुंडटा बिगड़ी गला ना कोन ए भड़ी सम्मानजनक उच्च वेतन विशिष्ट चाकरी के छाड़े तापर शेषरे से समस्त चाप रे चाकरी रे जोग देले किंतु गवेषणा करबा पई व्याकुल होतांती तांकर मन छटपटे होताय। से काम करुवा समय दिने सकाळे ऑफिस को जेतेबेले जाउथिले गोटे साइन बोर्ड ऊपर तांको नजर पड़िला सेठी लेखा हितला इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस। से जेतेबेले फेरुथिले देखिले जे सेठी आशुतोष दे ताला पकई बंद करछंती तांको सो कथाबार्ता से जानिले डाक्टर महेंद्र लाल सरकार 1876 मसीहा रे ता प्रतिष्ठा करिथिले एवं महेंद्र लाल सरकार कर एकांत इच्छा थिला भारत रे विज्ञान प्रसार कारण विज्ञान रो उन्नति बिना देश रो उन्नति असंभव। सीवी रमन जो चाकरी गुडी को करथिले से गुडी कहले असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल पालित प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। रमन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रे थिला बेले नुआ गवेषणा अनुष्ठान गढ़िबा पई योजना कले एवं या पई मैसूर राजा 11 एकर रो खंडे जमी देले किंतु से अनुष्ठान रे केमती नुआ नुआ सेटअप करिवे गवेषणा पई तांको चेष्टा चली था एवं
ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ବକ୍ତୃତା କକ୍ଷ, ପୁସ୍ତକାଳୟ, ଅଫିସ ଘର ଏବଂ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଘର ମାନ ଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଫୁଲ ବଗିଚା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନଥିଲା, ରମଣ ନିଜେ 2 ଥର ବଗିଚାରେ ବୁଲିବା ସହ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଗହଣରେ ବୁଲି ଫୁଲର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ରମଣ 1934 ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗଢ଼ିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଘର ନାମ ରଖାଗଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକାଡେମୀ ଅଫ ସାଇନ୍ସେସ୍। ଏଥିରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଖ୍ୟାତନାମା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟଭୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଥିଲେ ଏବଂ 1934ରୁ 70 ଯାଏ ସଭାପତି ଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ 1947 ମସିହାରେ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ କଟକ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସଂଘର ଆଧାରିତ ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଥିଲା ପ୍ରୋସିଡିଂସ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକାଡେମୀ ଅଫ ସାଇନ୍ସ। ଏହା 2 ଭାଗରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଲଣ୍ଡନର ପତ୍ରିକା ନେଚର ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ସେ ରଖିଥିଲେ କରେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ। କାରଣ ରମଣଙ୍କ ମତରେ ପତ୍ରିକା ଗୁଡିକ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ପରିଚାୟକ। ରମଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ 2ଟା ଏଠାରେ କହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ରୟାଲ ସ୍ୱେଦିଶ ଏକାଡେମୀ ଅଫ ସାଇନ୍ସ, ଯୋଉଟା 1930 ମସିହାରେ ସେ ପାଇଥିଲେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଏବଂ 1954 ମସିହାରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ଭାରତ ରତ୍ନ ସେ ପାଇଥିଲେ। ସାର୍ ସିଭି ରମଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଗବେଷଣା ବା କିଛି ନୂଆ କଥାର ଆବିଷ୍କାର କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ମନରୁ ବାହାରେ, ବହିର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ମନରେ ରଖିବା ଏବଂ ନିଜର ଚାରିପଟେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଉ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କାରଣ ନୂଆ କଥାର ଆବିଷ୍କାର କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ମନରୁ ବାହାରେ। ସାହସିକ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ରମଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି, ଯୋଉ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ୟାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟ ରମଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ମାରକୀ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଡାକ ଟିକଟ ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ବିର୍ଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଆବକ୍ଷ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସିଭି ରମଣ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋଟା ଛତିଶଗଡ଼, ଆମ ଯଦିଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି କୋଟା, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଟା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ସିଭି ରମଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ରମଣ ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଏଣ୍ଡ ରମଣ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଟ୍ ନାଗପୁର। 1970 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 21 ଶନିବାର ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ରମଣ ପ୍ରାୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଗବେଷଣାଗାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତିକିବେଳକୁ ସେ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇ ଯୋଉ ମର ଶରୀର ଅବଶେଷକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ହତାରେ ସମାଧି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅତୀବ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆୟୋଜିତ ହୋଇନଥିଲା। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଦିବସ କଥା ଭାବୁ, ତାହା ହେଇଥାଏ ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଆମର ମନରେ ସ୍ୱତଃ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କୋଉ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଏବଂ ସେଇଟା ସିଭି ରମଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ଭାବିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ଯୋଉଟା ସାର୍ ଭରଦ୍ୱାଜ ସାର୍ ଏବେ କହିଲେ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତାହା କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ନୁହେଁ। ସେଇ ଦିବସରେ
रमण प्रभाव आविष्कृत होता। तेणु यही दिवसटी को मन रखा भारत सरकार NCSTC नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एवं DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनुकूल्य फेब्रुआरी 28 तारीख को 1986 मसीह जातीय विज्ञान दिवस रूपे घोषणा करथिले एवं 1987 मसीह तार पालन करा जायतिला एवं एही दिगरे विज्ञान को लोकप्रिय करबा दिगरे उल्लेखनीय प्रचेष्टा करिथवा व्यक्ति किंबा अनुष्ठान पे विभिन्न प्रकार पुरस्कार घोषणा करा जायतिला। এই জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে ফেব্রুয়ারি 28 র এক মাস পূর্বরু বা এক মাস পর পর্যন্ত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন করা যায়, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা করা যায়। এই দিবস পালনর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাକୁ লোকপ্রিয় করাইবা, ছাত্র ମାନଙ୍କ মନରେ ছাত্রছাত্রী উভয়ଙ୍କ মନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, युवा छात्र छात्री को विज्ञान को कैरियर भाव ग्रहण करने आकर्षित करवा तथा मुख्य जोटा हूँ आम देशर वैज्ञानिक मानक उच्च मानर गवेषणा कार्य निजक उत्सर्ग करी देशर गौरव वृद्धि करने दिगरे उत्साहित करवा एवं प्रति वर्ष जातीय विज्ञान दिवस उपलक्षे गोटे विषय वस्तु स्थिर करा जाए। चलित 2025 मसीहा विषय वस्तु हूँ बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट इन साइंस। तेणु पिला मोर अनुरोध विज्ञान उपरे जनसाधारण को आस्था जेमिति सृष्टि हेब सही दिगरे आमे निजर सामर्थ्य अनुसार कार्य करिबा। आम चारि दिगरे आम चतुर्पार्श्व जो घटना गुड़िक घटी चलुची ताको वैज्ञानिक दृष्टिकोण रु देखिबा एवं से अनुसार पदक्षेप नेबा। पिला माने वर्तमान तुम मानक पई तथा देशर युवपीढ़ी अनेक गुड़िया आह्वान अच्छी। जदियो आम देश विकास पथरे द्रुत गति अग्रसर होची तथापि विपो जोटा कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा करा जायथिबा सर्वे रो जणा पड़िची पृथ्वी रे भारतर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रे पृथ्वी रो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रे भारतर स्थान 2024 मसीह 39 2022-23 रे 40 थिला किंतु शीर्ष स्थान रे टॉप रे केउ देश रही जानिले आश्चर्य लगे। से देश होछि विगत 3 वर्ष एवं तदुर्ध्वे शीर्ष स्थान रे रही स्विट्जरलैंड। तेणु वैज्ञानिक भित्तिभूमि आधार रे अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्री टेक्नोलॉजी, नानो टेक्नोलॉजी क्षेत्र रे इनोवेशन एवं केवल इनोवेशन करबानी सेगुड़िकर सठिक प्रयोग करी आंचलिक देश तथा पृथ्वी पृष्ठ रे विश्व रे मुंड टेकी उठुथिबा समस्या गुड़िकर समाधान करने आगे आस निजर तथा निज जन्मभूमि नाम उज्जवल कर। जय विज्ञान। समस्ते धैर्यर सह शुणी धन्यवाद। सरोजिनी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद से टॉक